Monsieur Anissorama. Le 8 août 2017, mes vidéos indamni folie. Car là c'est mon signaux là c'est rasbat kumbelior je dis donc terminé. Alisa on va former genou et beki blo di nyoma. Voilà ça nga jamana natani. Juguya fadenya yerabaya. Han bebla krefe. Jamana nga nyata ba on debolo. Bi mbe kuma maluka agresseru kan ani président ni dina nyamgo ka orchestre ka video orchestre min bla la kunu ni son wana ni video ma janya me son kuma activiste fana kan minu me wuli ka jola faso kungo kan faso kunga kula fami maluka agresseru yi vagabond ke min tu minendo nu klala ka labla ayira la ka fogo dobe ko momo bagayogo ube momet bagayogo di o chukuru bagayogo dingi ko kise kera marula domi odu sadie o ye moto kelen sangadi moto kura kelen sangadi vagabond ke ma o momet bagayogo kelen o de go kale mobili di maluma mo mi de abla la sa o ma se ka don folo. Allez, Moblidi Madouma, ani million 5 millions, je crois, ani 2 millions vrai. Mobli papier de Ventican, à semaine barre pour le 14. Mobli ça dans 5 millions 500. Le 14, au coup vendredi, samedi, mi me donc en le 15, au recueillir, en marche de marche bami, kerakateme. Au don et récama, nettoyer. Madu averti ngo bon mo sokoma mbe soligana atakatana ya iranda ka foko arasba ci to franci car garde ko rubla ko aller surveiller le fait que a semba dimi c'est une question et puis au donc les marché kama malikura page malikura mo tunye annonce blanc comme mo ku kolosi ni mo kelen al ni tara malikura page ka wolma ba annoncer koni momo kelen be ka vagabond o sara wala sakata tieni ke marché ke rol an koni me min don maragala zone te fly bina jandu ni coin commanditaire ou te mo wéré famille présidentielle ko donc vagabond me me ka blata ou bi se koko la on me sa nyona la ni gouvernement ma enquête ka keto la ka mo me na taw mene on te fait qu'à continuer quand on a vie risqué. En jama kulube tchekata nous mene bolo la kata nous police la ku datu. Ni datu lima bola ni mi were bola la au coffre. Au bekam benyana. On peut pas continuer à fuir ces gens-là. D'ailleurs, on les fuit même pas. On peut pas continuer à éviter ces gens-là. On te fait qu'à continuer quand ni be encaisser ni mana mogo nunu kama. Quand on a vie risqué. Ko vagabond kama nous meta war de saraka di vagabond ma kuka ma fati ngola c'est quelque chose qui peut pas continuer femiye ibeka ni dinanyamo ga koy vous savez to vous to ga femi foyer ne bi boga foyer keneka na bi fali au ka fali na ti fali ni mi bi boala o ka boala an reste il me ko de kono Dogera ko kuma chama inati. Récemment, Aïdara Bora, follow, ko Nenikela ou chefu ko tara yapa de la lefe. D'abord, anti Nenikela est donc follow, John Yen Nenikela oui. Mate ou chefu ma. An koni ni yaw ni nga ko mo mi Nenikela na kan ni video bambola mse ka boka yira bela biere oye, Aïdara ka zigiri dala ni. Nous va fama ko solo. Ambo de doni neni ambo de doni baneni rasbat kelenga afo Aïdara ye kaki kolosi e tamani gudrona kula solo de bora ka video ke ga rasbat neni ka masaw neni ka doya ka menacer o ko fe rasbat ka mo no ceder mo ye ani mo wera wa kambaw ulu ya wuli solo la uye solo neni sebe ko neni solo tara dodo kan Côte d'Ivoire no ulu fana bla baneni ni fanenuna
o banen ni fanenu de senfɛ Haidara fana i t'a sɔrɔ a la ni nɛnikɛla bɛ yen ni ɲɛmɔgɔ bɛ nɛnikɛlaw la ale Haidara ye nɛnikɛlaw ka ɲɛmɔgɔ ye parce que ale ye Solo ka ɲɛmɔgɔ ye Solo de ye nɛnikɛla ye le plus grand impoli de toute la jeunesse malienne c'est Solo Solo de ye Mali suna bɛɛ ba nin a ye Mali suna bɛɛ fa nin a kasadi bɛ yen Solo ye Jafar fana ba nin ala ka ɲinɛ karamɔgɔ bɛɛ fɔra Solo fana ba nin dɔ fana bɛ yen nɔ un certain Fofana a ye kasadi yɛrɛ de b'o kan o wagati Haidara tun tɛ Mali la dɛ walima wagati a kulo tun tɛ ba nin kan mɛn a tun tɛ nɛni kan mɛn u kan mɛn mɔgɔ minnu ma fɔlɔ ko nɛnikɛla an t'a dɔn mɔgɔ min ye nɛnikɛla ye o ni mɔgɔ min fɔlɔ bilala ɲɔgɔn na n'u taara video dilan o kan o ye ne de ye ne ma nɛni kɛ ma dɔgɔyalima kɛ n ye Haidara critiquer da don u ye diɲɛ nɛni bɛɛ dan u ye video fila de dilan bannen tɛ min na ni nkalon kelen bɛ k'o fa u y'o bila u ka selifila page kan ko dangaden k'olu bɛ ne danga filanan o ye baneni ye u y'o bila Facebook fɛ tentɔ diɲɛ baneni ni diɲɛ faneni sugu bɛɛ b'a la danga tɛ dɛ a ye na ni bombe atomique ye danga ka dɔgɔn duwawu min b'aw kɔ o duwawu ɲɔgɔn de b'anw kɔ an ma bagaw ma an m'aw neni an m'aw somɔgɔ neni min kan ka fɔ o de fɔra aw ye ne fɛn ko kan ka se ka aw la changer de n ka video laban na ne ko diinɛ ɲɛmɔgɔw k'u sen bɔ politique la caman m'a faamu dɔw ko ko ne ye mɔgɔkɔrɔba dɔgɔyala ye parce que o y'u ka stratégie ye n'i ye kuma kelen fɔ ma dɔrɔn k'i bɛ ka diinɛ lagosi i tɛ fɛ ka Haidara ye k'i sarala ka bila Haidara la mun b'an bila Haidara contre la an parents b'an bolo cogo min na Haidara b'an bolo ten tɔ en plus an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ de don c'est le garant de l'islam en tant que musulman on ne peut pas accepter qu'il bafoue l'islam à cause de la politique i bɛ ka tɛnɛ ka yira ka video laban in na wa donc i bɛ ka de y'aw ka DJ ye a b'a ka kuma kalantanw fɔ aw bɛ tɛgɛrɛ fɔ a kun k'ale ba ka duwawu b'a kɔ ale fa ka duwawu b'a kɔ ko tant que aw diinɛ ɲɛmɔgɔw fana b'ale kɔ k'ale tɛ bin ko anw tɛ se k'ale kɔ da moi je me demande comment c'est fait que aw den filaw n'aw mɔden filaw aw b'aw ka temps ta k'olu de défier la dernière fois quand on a dit aux leaders musulmans k'u k'u dabɔ politique la a ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ siɲɛ laban min na Haidara ko drogué o denmisɛnninw bɔra ni kuma wɛrɛw de ye min tɛ nɛni yɛrɛ ye sɛgɛrɛla kumaw de tun b'u bolo an bɔra fɛn fɛn kalama an ye message c'u ma an ɲɛ bɛ minnu dogolen na faux profils kɔfɛ n'u bɛ nɛni kɛ ani minnu bɛ faux profil dilan ɲɛda bɛ min na ɲɛda tɛ min na o c'est des êtres humains comme nous n'i y'u écrit u b'i répond on les a écrit an y'a yir'u la k'a fɔ ninnu t'an ka kɛlɛ ye mais an ye kangari de d'aw ye dɔrɔn u y'u ka kuma ninnu retiré sɛgɛrɛ minnu bilalen don tiɲɛ don o nkalon don an t'a ɲini k'a dɔn an t'a ɲini k'a faamu fɛn min kɔni don lagosilifɛnw de don an y'a fɔ k'u ka bɔ yen bon ni kangari dara aw ye k'aw ka sen bɔ politique la o bɛɛ kun yɛrɛ kana ninnu kana lakunu ka bɔ sunɔgɔ la et malheureusement o mɔgɔ kelenw Haidara ka mɔgɔw yɛrɛ de bɛ k'u nɛni ka video wɛrɛw dilan u kama aw kan ka min bila aw kunna jamana in t'aw kelen ta ye han que ça soit le président ou les leaders religieux jamana in t'aw ta ye an ka taa ni taabolo ɲuman ye an ka taa ni taabolo normal ye mɔgɔ m'aw nɛni mɔgɔ ma aw dɔgɔya yɛrɛ kɛ aw critiquera de et puis que i bɛ ka se mettre en tête a ka bila a kunna an ka président a fana ba ka duwawu b'a kɔ cogo min na bɛɛ fana fa ni ba ka duwawu b'a u ko ten de ni jamaba min bɔra ni mɔgɔ ba hirika in filɛ nin ye a bɛɛ fana ba ka duwawu b'a kɔ donc n'an taara ni duwawu yɔrɔ ye a tɛ tile kelen kɛ n'a ma bin parce que a kelen ka duwawu tɛ se ka tugu nin bɛɛ kɔ bamananw ɲuman na ko a bɛ kuluka yiri ɲɛna de k'ale ka jan ni yiri tɔw ye mɔgɔ minnu bɛ plateforme na ni mɔgɔ minnu bɛ ka mɔgɔw labɔ c'est des êtres humains comme toi hein i ma fisa n'u ye diɲɛlatigɛ fɛn foyi la jama de jɛra k'i kɛ président ye o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko barika de b'i la ka tɛmɛ ko bɛ ko duwawu de b'i kɔ ka tɛmɛ u kan minnu ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye a kana da danga ma dɛ ni bombe atomique b'aw bolo a y'a ta ka ɲɛsin a ma duwawu min b'aw kɔ dɛ o duwawu kelen ni ɲɔgɔnna b'anw fana kɔ mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ dan ka nkalon kan hali woloden et puis n'aw ye silamɛ fana ye aw man ka sɔn jamana in ka ca aw ɲɛna cogo si la aw bɛ ka tugu président min kɔnɔ n'aw bɛ taa ka conférence n'a ka kumaw lamɛn ka tɛgɛrɛ fɔ a kun o ma k'aw ka DJ ye a tɛ baara la dutigi tɛ se ka kɛ cogo si la i ye o ye i b'i sen kan i bɛ yaala la dɔrɔn i ka du i tɛ se ka gérer i bɛ ka ye o ye a bɛ yaala la i bɛ ka ye o ye a bɛ voyage la n'a ma taa furakɛli la a taara lakalita ɲini na o bɛ se ka Mali gérer cogo di k'a ta ka conseiller lamɛn a bɛ conseiller lamɛn hali n'a y'u lamɛn a bɛ se ka mun kɛ anw minnu silamɛw wulila dɛ muso t'anw mara muso t'anw mara
bon kuma min bɛna fɔ aw ye bi o ye temps de ye kelen t'a jɛ bi i bɛ ka muso de bɛ ka jamana in mara o b'a la ka den b'i n'a fɔ muso ka premier ministre de i bɛ ka muso de bɛ ka jamana in mara jara mɔgɔ min a ma ja mɔgɔ min ye olu et puis mɔgɔ minnu kɛlen bɛ k'u entourer le fait que muso de bɛ jamana kunna ka mara u bɛ fɛrɛ u ka sunjata ma n'o ye ministre dɔw ni député dɔw ye olu bi sɔn diɲɛ ko bɛɛ ma hali u bi sɔn ka taa muru turu dɔ la wala ka marifa ci dɔ la pour que ninnu ka fanga jugu in ka to an da la et puis minnu bɛ fanga la hali ni mali danna segu ma nord bɛɛ ka tigɛ ka bɔ a la o b'olu bɔ u ka sirata t'o la donc mali a y'a bila o kunna ko mali ye maliyɛn bɛɛ de ta ye aw ka sibiri ɲɛ kelen tɛ mali la ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan bonya tɛ fila ye an ye bonya d'aw kan a ye fara k'an défier aw den fila n'aw mɔden fila aw de b'aw défier kuma bɛɛ n'a ye denmisɛnnin défier a t'aw to yen aw tɛ se k'aw tile kɛ ka tila ka anw tile kɛ dɔ kɛra fɛn min ye activisme ye mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka u yɛrɛ di walasa ka jamana bɔ nɔgɔ la activisme tɛ se ka kɛ fɛn damadɔni kɔ pour que i ka kɛ activiste ye fisa maman fisa papa i tɛ se ka kɛ activiste ye mɔgɔ min tɛ se k'a fɔ a kɔrɔmuso ma n tɛ i t'a fɔ i ba ma ko n tɛ i tɛ se k'a fɔ i ka patron ma n tɛ i tɛ se k'a fɔ sigiɲɔgɔnw ni teriw ma ko n tɛ i tɛ se ka activiste kɛ activiste ye fɛn min ye n'i bɛ don a la a b'i ko sɔrɔsiya i t'i jigi da sara kan i t'i jigi da récompense kan haminako de b'i la n'o ye objectif ye i b'o de bɛlɛn i b'o de atteindre et puis i tɛ se ka kɛ activiste ye k'i nata da ka sɔrɔ i nata ka bon activiste i bɛ jɛ ni fɛn bɛɛ i bɛ jɛ ni nɛni ye i bɛ jɛ ni dɔgɔlima ye i bɛ jɛ ni bugɔli ye i bɛ jɛ ni kasoladon ye hali saya i bɛ jɛ n'a ye parce que i bɛ ka mɔgɔ minnu kɛlɛ i bɛ ka kɛlɛ kɛ minnu fasi la olu bi sɔn diɲɛ ko bɛɛ ma n'a ma ɲɛ k'i wulila k'i b'i yɛrɛ di de walasa ka mɔgɔ dɔw ka hakɛ latime en général n'o ye fantanw ye il faut k'i ka taa fo jusqu'au bout an tɛmɛna wagati dɔ la bɛɛ de tun b'a la i sen bɔ nin ko in na i sen bɔ nin ko in na donc mɔgɔw nana dɔn k'a fɔ solution t'a la k'i k'i sen bɔ a la hali ni marifa jɔr'i disi la i b'a fɔ ko n sen tɛ bɔ a la u donna min na sisan i mana tɛmɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a kɛra tileganfɛla a kɛra wulafɛla a kɛra sufɛla ye i janto i yɛrɛ la a kɔni bɛɛ ka fisa ni sufɛla ye ni e de y'i kun bɔ i mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ fo ka dugu nɛgɛ ko mɔgɔw la i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ i kɔlɔsi marifatigiw bɛ yan i kɔlɔsi marifatigiw bɛ yan a b'aw ɲɛna k'an bɛ sigi ka ni marifatigi ninnu filɛ yan an bɛ marché ka taa ninnu ta u tɛgɛ ma bololankolon k'u cɛ ka taa n'u ye polisi la n'ala sɔnna ma ni polisi y'u bila o la n'an fana bɛ min kɛ an b'o kɛ ka yir'u la fɛn min ye activisme ye halisa an bɛ segin ka na o kɔnɔna na minnu b'u yɛrɛ kɛ activiste ye a ka kɛ minnu yɛrɛ ye activiste ye il faut qu'on soit raisonnable an ka jɛ fanga kɔ place ɲini fan o fan an k'a to yen an ka ja kɔ an ka natabaya bɔ an ka kow la maire ɲini tɛ conseiller tɛ député ɲini tɛ président ɲini tɛ an k'a bɛɛ to yen Arasbach fɔlɔ y'i déclaré a ko k'a ti présenté foyi la ne fana bɛ n déclaré fɛn o fɛn de ye fanga ɲini ni place ɲini ye ne sen t'a si la n y'a bɛɛ to yen n bɛ n ka activisme kɛ ka n ɲɛsin o ma politique depuis ala n'an ma kɛ parti politique la depuis ala dan hali association ma k'a la mais collectif bɛ n bolo collectif bɛ n yɛrɛ bolo o ye an yɛrɛ fantanw ka ɲɔgɔn dɛmɛ o collectif de y'o ye n bɛ o la yiriwa ni ala sɔnna a ma fɛn min ye politique ye n b'a kɛ don dɔ la mais bi tɛ an tɛ se ka kɛ arbitre ye ka tila ka kɛ gérant ye on peut pas juger et gérer en même temps o de ye mali politique yɛrɛ ɲagami depuis kuma jan mɔgɔ minnu bɛ ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ minnu bɛ ka jamana la redresser olu kɛlenw de tilala ka boli fanga nɔfɛ ka fanga ɲini n'olu ye fanga ta jɔn de bɛna la bilen jɔn de bɛna se ka tiɲɛ fɔ jɔn de bɛ se k'olu diriger donc fɛn o fɛn bɛ activisme na bi n b'a ɲini a bɛɛ fɛ bɛɛ k'i tilen bɛɛ k'i da bɔ fanga ɲini na fanga ɲini sugu o sugu bɛɛ ka to yen an ka fanga ɲini to yen fanga ɲininaw bolo an ka continuer ni an ka activisme ye donc video in sera yɔrɔ min na n b'a bila yan n ka foli bɛ bɛɛ ye n'ala sɔnna ma tile fila in na n bɛ a lajɛ ka video kelen wɛrɛ kɛ parce que thème ma se ka ku nin kɔnɔ donc ala ka su hɛrɛ di bɛɛ ma ka tile hɛrɛ di bɛɛ ma
Découragement n'est pas malien. Inch'Allah, jamana in bi jɔ. Siga foyi t'a la jamana in bi jɔ.